English speaking practice. Let's start. ଆଉ କିଛି? Anything else? Anything else? ଆଉ କିଛି? ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ. That is enough. That is enough. ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ. Long time no see. Long time no see. Next. ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି. I am going to home. I am going to home. ମୁଁ ଯାଇପାରେ କି? May I go? May I go? ମୁଁ ଯାଇପାରେ କି? କ'ଣ ଚାଲିଛି? What's going on? What's going on? କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତୁମେ କ'ଣ ଆସୁଛ କି? Are you coming? Are you coming? ଏହାକୁ ଏଠାରେ ରଖ. Keep it here. Keep it here. ଏହାକୁ ଏଠାରେ ରଖ. ମୋ ସହିତ ବସ. Sit with me. Sit with me. ମୋ କଥା ଶୁଣ. Listen to me. Listen to me. ମୋ କଥା ଶୁଣ. ମୁଁ ଏହା ଆଣିବି କି? Should I bring it? Should I bring it? ତୁମେ ବୁଝିଲ କି? Did you understand? Did you understand? Next. ସତ କୁହ. Speak the truth. Speak the truth. ସତ କୁହ. ତୁମେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? Why are you silent? Why are you silent? ତୁମେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି. I want to eat something. I want to eat something. ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି. I am asking you. I am asking you. ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ. I am not sure. I am not sure. ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ. I don't know him. I don't know him. ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ? When did you come? When did you come? ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ? ମୁଁ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଦେବି. I will return it. I will return it. ମୁଁ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଦେବି. ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ? Will you do one thing? Will you do one thing? ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ. I don't like it. I don't like it. Next. ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କଲି. I neglected you. I neglected you. Next. କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କର. Stop talking. Stop talking. କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କର. ଘଟଣା କ'ଣ? What's the matter? What's the matter? ଘଟଣା କ'ଣ? ଏହା ସବୁ ତୁମର. It's all yours. It's all yours. ଏହା ସବୁ ତୁମର. ତୁମକୁ ଦେଖା କରି ଖୁସି ଲାଗିଲା. Nice to meet you. Nice to meet you. Next. ମୋ ସହିତ ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥା ହୁଅ. Talk to me politely. Talk to me politely. Next. ଏହା ମୋର ଅଟେ. This is mine.
दिस इज माइन यह मोर अटे यह ठीक अछि दिस इज फाइन दिस इज फाइन यह ठीक अछि सबु ठीक अछि एवरीथिंग इज फाइन एवरीथिंग इज फाइन मोर दोष कौन व्हाट इज माय फॉल्ट व्हाट इज माय फॉल्ट मोर दोष कौन एबे मो सहित आस कम विथ मी नाउ कम विथ मी नाउ नेक्स्ट तुम्हें जानिछ कि डू यू नो तुम्हें जानिछ कि मु जानी नहीं आई डोंट नो मु जानी नहीं मते हैरान कर नहीं डोंट डिस्टर्ब मी तुमरो मने अछि कि डू यू रिमेम्बर तुमरो मने अछि कि मोर मने नहीं आई डोंट रिमेम्बर मोर मने नहीं तमे कौन कहूछ व्हाट आर यू सेइंग तमे कौन कहूछ किए आसुछि हुज कमिंग प्रथा केउंठारे अछि फेयर इज प्रथा प्रथा केउंठारे अछि आजि केउ चलचित्र पड़िछि व्हाट मूवी इज ऑन टुडे तुमे एते गंभीर काहिंकी व्हाई आर यू सो सीरियस तुमे काहिंकी कांदुछ व्हाई आर यू क्राइंग तुमे स्वार्थपर यू आर सेल्फिश मते थट्टा कर नहीं डोंट टीज मी मते थट्टा कर नहीं मु तांको केउंठारे खोजिबी वेयर शुड आई लुक फॉर हिम मु तुमरो टेलीफोन व्यवहार करि परिबी कि मे आई यूज योर टेलीफोन आजिर होमवर्क हेउची किछि असुविधा अछि कि एहाकु इंग्लिश रे कोन कहिबा कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत भाव रे जणांतु। हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु जदि मो वीडियोटी भल लगिला प्लीज वीडियोटी को लाइक शेयर कमेंट्स एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।